Naning kamot ug ayo sa sirip kay manirip daw siya dito sa dagat. Karon niya perting kusugas init tan-awa. Gigaid sa nylon. Gibutangan pagyud guma. Unsa po kahay makuhaan ni kinason kuno iyang salmon dito sa tubig sa dagat. Basin hinuon maglumbaanay ra na sila dinaganay sa isda. Magdara ba na siyang pana. Ako wadyo ko kaila unsay sirip. Maora day na sampung sa mata. Pwede bukahon nimo imong mata dito sa ilawom sa tubig. Karon kay di pa man kasaligan, gigakot ug maayo sa nylon. For today's video, di ami sa bye-bye sa Wadbits. Bisag init kaayong dako, ang oras nato alas 9:30. Tamak-tamak gihapon ta diri sa dagat. Ang dagat dere pataob na siya. Saka na ang dagat ganiha sayo. Kuan di ay siya kanang pahunas. So karon anam na og saka. So tan-aw daw na to, naabay kinaso na tong makita danhi. Ang pinaka-paborito jud nako nga naisabaw ang kinhason, guys. Lami kayo. Dining dapita, dili gyud siya hugaw ang kinhason oy kay ang mga tao biya nagpuyo diri na mga CR. Kasagara jud ang makuha diri ug ari lang ta sa mabaw-mabaw, taktakon siya og sihi. Ang mga gitawag diri kay kabkabunon maputo siya sa kuan, baras. Nya kay kini lagi pong di punta ka antigo kaayo mo kabkab sa baras, so ari ta diri sayon ra kay kuhaon kaning puniton ra sa kuan sa bato.